नमस्कार दर्शक बंधु सुभद्रा योजन आसला एबे आउ एक बड़ खबर तेबे सुभद्रा योजनार आवेदन शेष तारीख सरकार तरफ घोषणा हो जाइए। तेबे यही सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका को नहीं सरकार तरफ बड़ घोषणा होती। आसतु यही सुभद्रा योजना संपर्कित लेटेस्ट अपडेट टी जाने। तेबे आपण मैंने मोबाइल स्क्रीन में देखुं ओ टीवी लेटेस्ट अपडेट उपमुख्यमंत्री बड़ सूचना मार्च 7 सुभद्रा प्रथम किस्ती आवेदन शेष तारीख डिसेम्बर चतुर्थ पर्यायर आउ 20 लाख महिला सुभद्रा टंका दे गोटे हिताधिकारी सामिल करने को सरकार लक्ष्य रखिंट। तेबे दर्शक बंधु यही गोटे खबर को विभिन्न गणमाध्यम विभिन्न प्रकार आपण देखा देखु सुभद्रा आवेदन शेष तारीख रही मार्च 7 तारीख जेहेतु सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंकाटी मार्च 8 तारीख में आपण दिज्व आंतर्जातीय महिला दिवस रही। तेबे सुभद्रा योजनार द्वितीय पर्याय टंका घोषणा हो सारी किंतु वर्तमान किसी गणमाध्यम आपण मानक देखा जे सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती टंका पाइबार शेष तारीख रही आपण मानकर मार्च 7 तारीख। तेबे दर्शक बंधु यही सुभद्रा योजनार जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट थिला जे डिसेम्बर प्रथम सप्ताह सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका मिलवाक जाउची आउ 20 ରୁ 25 लाख महिला। तेबे जो मानकर वर्तमान ई-केवाईसी पेंडिंग कारण अंडर प्रोसेस कारण किंबा वेरिफिकेशन कारण किंबा आपण मानकर फील्ड वेरिफिकेशन किंबा रिजेक्ट कारण आपण मानकर टंका आज पर्यंत पाई नांती चतुर्थ पर्यायर से समस्त को सामिल करा जिबा बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा स्पष्ट करछंती। ताहाकि मु आपण मानकु प्रूफ सहकारे वीडियो रे शेष भाग को आपण मानकु देखैबी। प्रभाती मैडम को मुहरु आपण माने सीधा सड़क भाव में सुनी परिबे। सुभद्रा रे आज आमे गोटे देखिलु मीडिया माध्यम रे कि गोटे बैंक के सामना रे गोटे बहुत भीड़ होइछ। मु पुणी थरे अनुरोध करूची जो माने सुभद्रा हिताधिकारी माने आमे आपण को पाख को जीवो आपण व्यस्त होंतुनी जो मानकर आधार कार्ड रेशन कार्ड रे मैचिंग नहीं से माने घरे निज आधार कार्ड आउ ये कार्ड देखंतु जदि मैचिंग ठीक अच्छे बैंक रे आधार लिंकेज हे गले आपण माने पाई जिवे। व्यस्त विव्रत हबार दरकार नहीं जे पर्यंत शेष हिताधिकारी पाइनी से पर्यंत ये योजना खोला अच्छी रजिस्ट्रेशन कले फेब्रुआरी रे भी मिलिबो। तेणु आपण मैंने व्यस्त भिड़ न होई बैंक के पाखे भिड़ न जमई आस्ते आस्ते काम को करंतु हम जेबे नेक्स्ट आम पाखे 1,04,00,000 हिताधिकारी रजिस्ट्रेशन करथिले आमे 80,46,000 लोकंक पाखे इटा पहुंचाई सारिछु। बाकी समस्तंकर फिजिकल वेरिफिकेशन हवा पाई ऑलरेडी ब्लॉक को कथा जाइछि। एटा जहाँ जो तहसिलदार दरकार तहसिलदार इंटरफेयर करेंगे जो सीडीपीओ अंगनवाड़ी करेंगे ना तो पंचायत रे बैंक मित्र जी अच्छा बैंक रे आपन को सहायता करेंगे निजे आसी बैंक रे असंभव भिड़ करवा मु भावुची ठीक होनी टिके धैर्य धरतु समस्त को सुभद्रा मिल आम सेक्रेटरी सचिव और निर्देशिका एमाने सब रिव्यू कर पाखापाखि 22% पाखापाखि सरीगला। एबे जहाँ हम मत लगुच फिजिकल वेरिफिकेशन हम कारण कहार जमी ना जमी अच्छी पड़ जाइए कहार सरकारी चाकरी ना सरकारी चाकरी पड़ जाइए। काली जमती मुझे देखुली जनकर आधार कार्ड रे जन्म तारीख 2004 अच्छे किंतु रेशन कार्ड रे किसी गोटे अलग अच्छे तादेह अनएलिजिबल देखा तेनाली टिके मॉडिफाई करदेले समस्ते प्राय पाइबे। तेबे सुभद्रा योजना संपर्क में आसीथिबा लेटेस्ट अपडेट टी आपण माने जानि नियंतु। तेबे ओटीवी खबर कागजर पृष्ठाटी को पढ़ी नेबा। देखंतु सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट आसंता वर्ष मार्च 7 सुभद्रा आवेदन डेडलाइन 2025 मार्च 7 सुभद्रा प्रथम किस्ती आवेदन शेष तारीख एने सूचना देइचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। मार्च 8 तारीख में द्वितीय किस्ती सुभद्रा टंका मिलिबो। वर्तमान सुधा प्रथम किस्तीर तृतीय पर्यायर महिला अकाउंट को सुभद्रा पठा जाइए। 3टी पर्यायर मोट 80,35,000 महिला सुभद्रा सहायता मिल सारी। डिसेम्बर चतुर्थ पर्याय आउ 20 लाख महिला सुभद्रा टंका दे कोटिए हिताधिकारी सामिल करने को सरकार लक्ष्य रखिंट। तेबे आपण माने सठिक खबरटी जानीगले देखो डिसेम्बर फर्स्ट वीक सुधा आपण मानकर सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंकाटी मिल जिवो। तेबे पूर्व मध्य सरकार तरफ घोषणा होइतिला जे सरकार प्रथमे कहिथिले जे आपण मानक एका संगे 50,000 देबे तापर आपण मानक 50,000 टी को 5 वर्ष करी आपण मानक 5,000 टी को मध्य आपण मानक 4टी पर्याय कले प्रथम पर्याय द्वितीय पर्याय तृतीय पर्याय टंका दिया सरी। वर्तमान चतुर्थ पर्याय पड़ी तेबे चतुर्थ पर्याय पर पंचम पर्याय दिया जीव नहीं। जो माने एबे भी आवेदन करूचंती किंबा चतुर्थ पर्याय पर आवेदन करेंगे से द्वितीय किस्ती जितेबाला मार्च 8 तारिख में मिलिबो
ତେବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 21 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁରି ଯାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହା କିଛି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ପାଇଁ 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବୟସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଉଥିବ କିମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଉଥିବ ତେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ପରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 21 ବର୍ଷ ନ ପୁରିବ ସେମାନେ ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବହୁତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ଅପଡେଟ୍ ରହିଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଇକେୱାଇସିଟି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବାକି ଅଛି, ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସୁଛି, ଏନପିସିଆଇ କାରଣରୁ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖୁସିର ଖବର ଯେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ, ଯାହା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଡିବିଟି ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏନପିସିଆଇ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଇକେୱାଇସି କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ IPPB ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଡିବିଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନପିସିଆଇ ସମସ୍ୟା ନଥିବ କିମ୍ବା ଡିବିଟି ସମସ୍ୟା ନଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ସମସ୍ୟା ନଥିବ। କେବଳ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ IPP ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ IPP ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନର ରହିଛି ତ୍ରୁଟି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଇକେୱାଇସିଟି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ IPP ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି IPP ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଏନପିସିଆଇ ରିଜେକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ବିନା ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଖୋଲିପାରିବେ। ତେବେ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତେବେ ସାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୋଲୁନାହିଁ। ତେବେ ସାଇଟ୍ରେ କୌଣସି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଡିସେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଦିଆଯିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବାକି ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର 2,70,000 ପାଖାପାଖି ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମଟି କଟିଥିଲା, ତେବେ ଜମି ଜମା କାରଣ ପାଇଁ, ଘରେ ଚାକିରି କାରଣ ପାଇଁ, କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଉଥିବା କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କାଟିଥିଲା ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।